السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين. أغودا التي الله كي بغار لنكي غاكو جمرو خيري دي جماعة رجاء الإسلام أغوا يغرونا أغونا ميني أسوكو منتي كهيني أغو أستاجونا أدو سارانا أبو إلياس ودا غارا ميني أغو كي تاغي براكين نقوندي ona alla nyaga yella alla gana barakiro taake no gondi ko kenya no rawa itrindindini bi mana yala humma de be suga do gana ankiri mana halse ko hilli masire bane ke gite nalli ahana woloti ngolli aba hillandi bulane singonga ere sikandi matrongo ngaire ba mataro sik en gatandi sampilungo Sampilu ngondere nakatandi ripojeti ngo ngaire muy bien awa karagandi khairunango muy bien aywa tumundi sanda perpetua ngo ngaire muy bien nyerundi premier ngendere premier aywa alhamdulillah awakiani tarin ni kiai ona tagu ona usajun terinka ana fatam pansen kini ogida nyagarundo manu ado re nyagaru ado kentana kembre usuna terinka walla nyaga naga honnu ko no konno yello gana awo iraga yelli gana sabato sonno monno gondi yello gana golliti biko sada mari manga golle suda barni anyana khalasi nya kamma adu anange mu annabi nyimme sunnanga ku hilli gana kite golle ndanna ko baraje kitadi golle suga nyadu ko inda gundo kentana nyaay ona alla nyagar no tanga kenga ona alla nyaga ka hoki arna barkeradi o hamira hingani kebe yella alla gana nyango su ko mantenda oda gan waro da gatiga ga bismillah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum aywa ustaji marhaba bikum bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف من بعث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونسف نغنيني كينيا alla nan nawari agara lenki koyoyi ser gebe odi gada meñi khason no khondi ganta ko no khonga sasa alla gana ya fi makhaya ni daga ko paso girro ko ma ewa alla da fonan sira khunyo da ugada meñi kebe kamma daru on meñi ni kenya kamma khadi lenki agana limanan kaxu comme suna alla ñagana limanan kaxun cabati yenya limanan kaxu fwani a khote yane alla gana ne wondi serebe da ngane yo alla gana limanan kaxun no wondoda amin limanan kaxu daxamme ngay onati lingoye xanta seren cumaxa lingoye be ga limanan kaxunga seren cuntatu soro beni ga tu kuñane sere beni ga foncusu wutuna su waralla ya falle adi fare bimana nalla di fare nya wara foncu kane ni ya khanu nan koto foncu ya asara o are meo amin jangi o afotano nalla di fare ngara su kane adamere me ngana ni kundu ngabanata da xamme be ga limanan ka khungana tunwa wa seringana ni fi kebe ngam ma ke dunano ko kungan ko tam ma xanan ko to Allah
lingoye be ga limanan ka hungan kenta tunu won Allah tiga subhanahu wa ta'ala gado kafu ikomonga komo kubeni iragi me khallenga lana lido Allah khallenga iragi melo jurunga lana likata dina lo jurunga iraga serbanan pininga lana likata jaman pininga jamonga menyini duna kudona duna kara jamonga menyini kudona kafonin kara jamonga menyini kudona silama khun kara wona latiga ugama menyiti kencui odo menyi oga kebe debarne ana fona fa dunai ana fona fa kafonga ana fona fa dinanga ana fona fo yimmeniya ona salli annabi nyimme maha adan qawa ona duwanga da Allah ganna ne mande amaka adan qawa da nan patanta bawna da farinna ku jofandi oya kem parinna ku abane yang kata sababu no taqinga sirono dunai aga sirono lahara agani Allah kamana kallanke ke farinna ku anya duntenge anya tongunte anya fasihul insani adiga munga bitentiya anya durukotonte ga maga kalla maga bakani nyen kam durukoto yema baga maka wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira lenki o fay meñini sino filli fatame nya falle watte ngada sababu Allah ganna wurgi amin amin Allah ganno tanga masakanga Allah ganno koron tanga safo be ni go ma xawgi kongo safa xaso kurumbo ñani safa xaso kurumban manne safeta nanto ma xoga ko ga feto ga ni kube ni kongo falle xa ona yilli kongo kongi kurumba bawo ni o fate me do sasana xa fini tan ni xaru fini no koninga yo katto garo no safe su fina ona me simmandi fina dawa ngaji ba khunga duna su kamma wajiba khuke gadiya ga khotono foroganan kamma muslimen ngana forogo bakki faban kanga dawa nga khotono kamma agarini nan duran khoto kagumen ka kamma alla gana serbe nya kagume dawa nga wajibi nyani duna su kamma haro gana ni kara dawa nyani wajibi dawa no wajibi nyaw kamma afete go bane oga tunga nga wana dawa ndebari ogana daga kara wana dawa nga ra'ayi dawa no wajibi nya fi kulli makanin wa zamanin dingira su ado kiyesu awa khanan tallan qoto ke a qoto no muslimin kamma birembe angana forgo bawo dawa angana mugubane ahdaf ni be ni gayi mana dabari yimu be ni gayi igabonyen bane nyani dawa ngana ni dawa no ngana nya sababu nyimmena ka tangene filandi nyani nakatu dimbayan tangana sikandi nyani serobe ni islam ni kutube gin karan nakati katangana idan seringana forgo ananga hataji na nyimme sorgo ndenga angana forgo kellere ya angataji ni anna du sorgo ya andina na makabono anna du sorgo anchara khunna makabono awa kenkam nka fumbegado kembatenga keta nan koren ka sorgo adina na makabono annan koren sorgo sara khunna makabono forogana fi gebe yani agana serengana hawta agana bugi ikafon nokhonga ikafon lasli ganken nokhonga
fi gabe yani fanqen bana antigitiniye sere sugari na kane ngasa kundugutananga dina anga hauta anga giri dina kanin do dina ndabun no ngata anga ma fanqe so dugutananga idan dawa yere du ko inta ko yugo wo yagarewo sere suga dawa de bernu gunne ke du ko inta ko sere be gina kane ngasana dawa nga to ambala kun qabila yogani bawoni dina fofe dorke fe anga kutto anga rondini anga na ale fa sancene na dorke tan rondi anna ke baganda na gunu anna ta ko kumbene anga na rika dan na baganda na rondi dina patike ngade dina ken no foya ko ta ifonna khanta ayere ba man tayere sanne wo sanne annan dinan khanta ayere ba man tayere fofe seringa tagundini angana hataje wakat songa ni no hataji duru ko toynya sara gunno kundunya adam remme ngana tere angama fanqe suwan sara kundu gutananga yo dawan kunga o xanne fe arabun xanne nyani xa anu xama nangaro o xanne no ko ngasiriketa o suytu nan tawureni nan khirindi katallaya responsabilité ni kunta yak dawa keno khonga o responsabilité ni te yak responsabilité be ga tuwanan kamma aminta tuwambalin kamma dawa kamene la itele tuwana lo yimbe ngala har ko talla ga no tangay do agadi itwa khum mukhundi agama sigi Allah da Allah khadi tuwa khum kinai anani ante kemme nyana tuwambale atini tuwambalin kendata man nin cigi anga dum go anga barago adabarni katuwana ken qallinda ngini kenga man nin cigi ngadin tuwa khum kinanga anga ma golnya idan tuwana aygo ada ya khare responsabilité be ga kamma responsabilité la manefe ngana ta yigo ngana ta ya khare nkilum mabagay ngaqilum mabagay masankay nanti kafonin tabana ya khare nterete ndi mokhonga kafoninga iga ya khare ncigindini agan kawa sikkino kebe aganani tuwana nyaga nani ina sigindi tuwa hunci girhen wa aganani fankana nyagan durkhoton te nyagan kafon no ho ina sigindi sigirhen kafoni nyogoni khawadu kunkum maka ya kharen ken ya khare nyata ananya tuwana o agananya tuwana o ya khare nyanta anya bannaw ya khare nyanta anya sere sake durkhoton tewo ya khare nyanta sigira kay sun duranta maka raw nyana oku kafoke no aray nyana oku kafoke mo ko nukundunya dalile nke quran ka kebe oga ya garun qarangundini majaten de bari ngari ni kha oga da hafiju be bagandi ya kharunga fagatel ma kat kamedo foketa har kumbane o korsoni ka ya garim bane oga ta kunini dara nga ya kharun kam wala fa ya garunya fayno yang ogana le fi ya qarangundana wotela wutu wol fon de sererni ogana le fi ya gare be ga ta kunu le munun kam ma daran no khonga oni tugana khade wotela wutu wol fon de sererni soni ka ya garube no gadi qarangundi kinanindi yakhidiro kompon no ko fo lakanta idi yakhi idi ro kompon no khonga idi fo lakunta khiya عليكم السلام السلام ايوا idi kutubaka tuwanunga idi kutubaka dawa gumunga idi kutubaka kharangundanunga idi nya yakharu soninkara ikunna yakharenyana haram remme fatam idan ke tuwa khungimma kendi mo su
wajibinya na kon khada nanti dawan na wajibinya yugondo ya garencu kam ya gare gabe gana tuwana nyaayi en responsabilité ni beni gan kamma inte khenne tinanti ya gare nyana o kafonya no hadamar mu o safo o soronya ma i wundi yum malato ifinna biren koy la فترة الحياة البدائية القديمة وغني سرونغني برين مغني بيني ولهذا كلين جل نيانو كان تامبيين غبي نيانو كما كفويا نو كفون خدي لونغوندانو نياني خيتين تو نياني ينكا وانتو نياني o kafo lungundano nyani iganta sefe sumulla ngana hara kira ko ngay tamuko anadu ampay do tampile o ku tongon inte nyanyi tay ganni nanti likke kebe ga yakharu ku ga hala kebe o kafon no khonga iraganta participer ne fofu awa hakilan ton qayi no khonga sere sa ko ngi no khonga sere siru ngi no khonga wakilan ton ngi no khonga qarambala ko nyan ada nyin tongon tikiyay nanti laalla ogana kharankanin cigindi su ogani kharangundi su igana fotu su iwayilla sasa nda dalilen kita nanti sonin kara kafo ken khunga har yugo nyimme nda khara ya puran nan katu tongu ko soronda yi foko anna anyimme awutu bakima anna nyimme awutu anna ngakile kayndenga anna ngakile garonga anna ngakile tuhumaninga fo bure sugi makaya i menira ganti kongo meda ini kongo ngenda fara ya garen kenka ya garen gacci gume ya garen ya gananya ya garen sutura nyamul ya garen ta kainde mulla ya garen ta hay bande mulla ya garen ta tuhuma mulla kenya na sababu yi yugu gabe di tuwa kun daga taku makina kanu nyatu fara mari ya garun kullaitini presque kame suga na folmanu anyi no honga iga wakile ne nanti soronga haga fobe ko ngado ko Allah wase korosinda Allah wase tanganda Allah wase awa odanga naam korosinda idan o ka fam ko nyan kenga kembere watini manne Allah gar fumbe ko annabi nyimenda wa tawakkal al hayy alladhi la yamut wakile tunka birante kebe kan takal anta khenqene anta mungunu anta fartini anta tampini anta kal wakilet ken Allah aga masere sunya hayban tanta hayban sere sugar fofo ko na kota kaga dallo dallanta dallana yimme Allah ke nyimme alli ni ko même pas na to ngumba ngandu sorola angana wakilet Allah yande ana kende baranda hanga ma wakilet Allah angana nyanga kanna anga sutunu anga nyimmenya jimindini anga kundunya su igana likebe ta hanka manji ma urebane hanga nasigi Allah da Allah khasikandanga kenyana Allah ga dali tabaraka ta'ala ala inna awliya Allah fala khawfun alayhim wala hum yahzanun inka Allah karalle mo kanu yentiye suno entay yo kembere dawan no wajibinya yugon kamma dawan no wajibinya yakhrum kamma ganta ka folam punto koy ngar ko mo kebe aw gelu kun ko foni o ku ka foke awa ida fini takhandi Allah ga mi takhandi ida fini kafmeni nya bane Allah ga fini beni takhandi ado dunan koton do maka hari pour on avancer hari pour on avancer duna dun khibaru ngakoti duna suda gaydo to do kiri karantan cimbe yu begom kun kiri karantan cimbe yu kha o kharangano nyani fasan o kharangano yani fasan yani nyana dina ina nya sababu ka fon laganta daga na kane khana misalu laga masala ni yogoni serebe gana nyanga sorobe ni soronga kunko ngida ngana nyanga lemunu ngakunko ngida ina ko standande lemunu jambo angana ya garunga kunko ngida ina tande ya garun jambo
lampunto be ni go kafoni noko intamul la sere suni hakuko sere o sere gani hakunko inata anyandi jambi misale ngebe ngono igara fi gebe lagana sabati ndi soron kamma ko dina gafe kunga nya sababu kha khadi ka fukira kan takate daga naka طيب وغناتي داون واجب nya sukamma mas'uliya ni ko bakka mewre ya tuwanu mas'uliya responsabilité oda kenko oray dalana kamma bawo sefe geben ko ngido tuwanu responsabilité mbatten tuwahu iti kaccum pilli anay bane ke tele yeti jahannaba bane tele yeti aljanna angana bane kututa bane ke yetunten tokko kebe yetunten nga tuwanando jahannaba naka kacci kebe gi yetteme ikutini akutin timanne kebe gando aljanna naka kutinti kutenya Allah kuta anken na tuwananya Allah kutata kacce be gando aljanna naka na kuti kacce be gando jahannaba naka puran kuti aken kutini ti fi bane ata anga kebe to annan cigay anna de branna ko kenga fe kacce ke yetunte nyan tokko ando jahannaba na Allah ga no tang ke to waru tuwanu qalle a khor nyan responsabilité be gi kamma wali hada waqatini serenga la semene anna serengori adalla dinan qara adatu kha anta sakuna ko walla ko ngi kente gemme parce que yonki lungunya kenna la semana yalla kenga gongoni bege kati tuwanu kamma sere kebe gati gurda dinko nga gurda dinkani nga jana bana khonga ini kulle mu nga fan ne do gurda kay koni alla fare ngara ko hadith no ma tuwana nyat soron ku tube ga jana bana ko yimbe ngi den na giritini igana ni dangine yo xat sino man ko ngadanga anyo nyamari fo nya nyimbe kama nya da barni anyi ken kundo ay ga woyle yin ko ngala ko ni kenga ngulle mu ga fane no gurda nga janna bana ko nga yimbe ndaga tele daga donc tuwano dawam pati andali ngin dan nada bari agama li ngin dan nada bari anga kentu wa manyi kharanga anga khara keta ke ganali ngin dan nada bari takay ganali ngin dan tay kente manna sugande de baral janna do janna bala parce que anga antu ko ke itelan tambe yala haro koy kan tambunu kutungo ko kagume onda gil ke ngonari kagume responsabilité be ga kagume kamaka ikamako onda ti kagume keta otini yugonya responsabilité be ga maka farendo ko alayhi salatu wassalam nanti kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته بانن بسوق خانو الله دفوا خليفة عن قانا قال كلكم راعي سرسم تدو الله كما فوق خليفة عن قانا كنا قال طيب ada wutumi sale nga yigom pina nanti Allah da kan khalifa yayi nanti kadi ike Allah nanti Allah ya magaratir ni kake idan sagon kan kagume makai kanga ko wacanga walla mako kewe soro ku ga dabarni sorondo fankenge me akenga tella worina i hajuni nga hajunte sorondo misidi sigindunga me akenga tella ire sorondo kharandi ngiro ndabarndunga me akenga tella ire korgumen khande sorondo kharangunde organiser ndenge me deben no khonga akenga tella na haju sunto faran qatiya wa rajulu ra'in fi ahlihi nanti sere suga ya anka ke no khonga nagana nyana nanti malla garantir ndila nagana ke agar Allah arna antirndi man yer gato ndinya ga momba ifetu fata dinimba yelli antari nan ken tirnda ankore ke dina ngaba alle muku dina antar nan tirnde yaba anya keke dina ngantari nan tirnde yaba tayib kesu do koy nanti
kaga golle ke be yere du ko inta ku fe dunare ma ku fe soronintu kempe khana golle nya lagar wajabindi khakamma kaga kanna khay menida kaga kanna khare munda kaga kanna khadun ko nunda fonnyane kaga da berni kaga ma da bari su tambo nyane ya ga ado Allah na khala harakota oy tu gali ki khote nyana ga kamma parce que kaga kafo kebe no khonga kafo kema kini ya garenga nanti ya garen kana mpanke khoy go nga fankin ko har arabu nga finni jahil bakka jahil ganka ko yal hala nyam poso wala hala bawni kinya faga nya umuna aisha bana ga di sebe jofandi aga be nyanko e pourta kembire arabu pinna bakka jahil ganka ko no angana nya hadi sun qaranga hadi su fil sikki sunati umuna aisha farin ka gumu ngai dadi sun jofandi ida farin bire mo konin ko soronda ida farin dika mun ko soronda i khay megre ke ga be tu ga ida kha ko soronda ya garunya feba ya garunya ujune sine falle ndasuma misale la banta ngir kebe ko khadanga bawne iganati tuwana nan diga mu d'accord mais an kha tuwana fois de bari ni anna katu kenya na hujja soron kam or quran kan ci gino ya garum qaram iqa ki ya gare be su ko khara har espagne me bana ya ki ya gare be su ko khara afrika e mata harin ke garan kam bana de garan kan ga be nyan gambia garan kan ga be mali garan kan ga be senegal garan o quran kan ngatin quran kan nyan kusui quran kan ngam mauritanie i khani ya garu nya garan ngun ya garin ge be ando quran ke gara iqa awa wolfo ya garu fay television kan do region kaninga angana daga senegal wolfo ya garu association ni nyani ma ganani bakko ko da be har police ni bakki kanay ifay television kaninga iga kiranga kawandini iga kiranga doxono iga kiranga sefene igo goro nyangille annanga mi annan television kangunya anna ya garun terinka iga kawandini iga alla ko nganda iga farin ko nganda sonu kon kallu idan kembere ke tanke wa wajibi nyane tuwanon kam ma khana tunanti naam fini kundu nyai khoranta wurno kafo ban kafo an ko logo ma nyalla ga nan takkello kebe ya soroga na tagu igandin kollen kam ma bane suga ya Allah ga dan takkello logo ma ke banna ya igan sere suga na nyirin duna Allah nan katakkello no kafo yo goy Allah ga di be katakkello soni ko nyang katakkelni kiyai waranta wurniya waranta muqiya pourta duna gore nyen de gara ngebe be sorongo duna igatu akumulla ukuwa kubeni no Dakar wolfoni bendanya tuwa nan gar be gana nyangi kunyano honga ikun tamula harfan kenyi menankatu faramer sere ken na foku ngandanga kendo kembulle tetalle mesonin ko itaguno ina seren ka tafalle kebi ga taguno de anta hartini kheti kenya nyillintina ndanga cher dutanga katiya da atike iga ko ngir ko ajo nyama fo bagay annan xaw dutanga na yimme akembe ga diga mun jofandina soro ko ni soro nga diga mbure suga ko ngin debe ke yamu awa khana tuna tukunga serebe ga tewe nan diga mburun ko ngino kuni ngai me amanya angana tuwana ngana kenya kaida banantuma anna dutanga kebe yimme agar diga muku nganda bana ganani sefene ana manne ko nganda igade kebe ko khay megade kebe ko ay ken ko ngoba aha atewe diga muruku ko ngira khenga ara ko nganda ka itike khay me aka anna tinna anna tan ka tuman igade ke ko an qad angana kende bare ta bana tan takarin diga muruku nganda idan kagume yigo responsable ñan kan ko yere jamaatu raja buga mora de berde buga ku gajagan ko gatin buga matma su bugan du ko intaako no du ko intaako moro jamaatu raja jama muriye ga moro jamaatu raja siginde pari nge gar no gar ni jamaatu raja so ga signal bi rebe kem bre jamanya nge mo ya garu nge xaram jama la mane khafe presque tan nakate do kundo kargi kunda bana be suga jama be gan ko kamanja tan jere
ogana khirindi wacca nan to tele conférence le boro sal gor nyan pro nan ka tongo jama muriye masere green birebe fi khoto be ni ga nyere fi luat bana nyani odo ole nyagarin qoro ku yekhindi mo ko ku tampie nyinga kama wakati masiri le nyagarin qoro ku yogo ni wurnu ina daga masa kundan konno yogo ni telle yimme serenci daga xeetu mina yegi ma gantay ma kengante ina yegi mo ko be gante gemme awa khabisun khabila bon jama daraja wore ya hanunya jaman cigindire naka simande nu kuya bawoni jama su wangal waraga golnyanga nyana kaga aga daga ucenga gillo na aga sanke njopa imungudo jamanta ko imunya jama ke wor taxuniti yimmu kubeni il faut da ona me simandiya ona to xananti wo finne yere wayan tampi ba ana famu wayan puri ba ma bonundanu nyando to rumpaga ba awa kumpini ka keta bonundana ke ganan ken to rumpaga ngana daga taxu kem bonundana ya no kumpini sironi ni ba kem branyana haqqilante nyay nayilay sere suma nyumi sere yere sere suma nyumi sere yere sere be ga kanu ko ke yere yimme angantin ketu agabe kanin to ko ga to tado de ngana sik ka jo khaytina fay sere be ga yere ngantatu agabe anta har nyameno onda me wor sino da me sino tan sino tan nayle tan ndano jamdi parce que ken to ko tin kema kebe gan ko tin ma ka ogere menyiti kebe ogere menyiti kebe ken na ma dugutoy fi fanande ken ko fi filandi nyani ken ngati salondi ñañi wutini dimmuni ñañi timini ñaxani ñagabo ñi defar yaxaru ñi yira burrondi jama keke ka fime alhamdulillah ser gebe gara faamu nanti kumpin tere killi sahanto fe horo yaxarenda bawni ganati horo yaxare soni kan xanne ndo yer wuruña serbe ga yagunu gaccenganga andere muña sara maxa moxo bire moxo yanga moxo koyna lemunga kumbene fali xagarin kuncere dambatte ogana to hore yagare ondo mumini yagare nya serebe ga simana nanti kebe ngada ban kundu kente gemme nkama kente gemme Allah ya te gemme annabi idan fonne yogoni manya tuwa nanti oga kebe de bana ta daga tefe igada tu ido wara yogoni ide tuwa dini yimme ide tu khadi ni da damwa khatta simbinto yogoni wakka fonno ko kungana bugu fofo no ko ngata sergebe bakadi batenga sere sembento yagarundo ko awa kube ni gana khirindi soronchu gi nyumuno kube ni gana ro foy serenchu garo ndi batte kun qosnya haqilanto yogo ni ganya haqilanto tay ge yilli falle sergebe yilli falle di batte ka kusino filliketa o taxo ka kum la takame wala tire mo ko yogo khay ko ganni ka ganni mo ko kebe khasu fillisu kaga conférence de berni ma ko dunya fi kellan taka nyana sina soga menyini aran taka nyana awa har jar sunu ko ga beni gan de berni wakati ri da saranjatu nya ko xama dangi soro tamiyane de xama dangi kiyane de ko kun ka menyu ngana nyana hotel ma tanji ke tan na te sere mona dangay bo asuta mais asuga ta ko man nanya seytane giri asuga ta ko seytane giri seytane ga gir keta kubi ndi agadi nyagadi furi ndi ada kun khoro keta ngan mu ki mel lemunu ngande mu kane xaba gi dan ko sayi ki nyandangi seytane kem maturi bana kenga golle ke bayi gollentu anke be ki nga dangi ke be nga da sara ken ki ma dangi adaga kellaga itale kunyara ka awi ri tuwano ka seytane ri na tuwano yego ne kha ya kun qati da fofonte iti fofonte ha ona dajaji laniyan bimana dajjal niyan dina bonon dano nyan igana wuri birebe alla qur'anenda su annabi nyimmen sunna dina ko ngano ngal lamputa e khanak khalampuye ke girto yay oga lampu an oga fe lampuye yogo fe kha mana wakati nyanda ta ko kamma oga girta oga ta khuta shaytan ka kurungi dimunin caage sik dangun caage timin salonin caage wutin yagarun caage ramburun qayni inatima inay legadi wa anke nan doket lo ni madma ko kun doket na Senegal ko nyaay ramu bo
yani iramu be ni ga hadamere me awangi anchu netelini sorondanga anna illetin khadi no asuna kenyaroti kembere ngene ken qili libasul fisq nyan sirebe an ken debe ken khonga geli tampille sine wala tanjike sine serema an chura ngura bada anna nyiran ciru nyano ko kota bane na khay invité no khu inati no il faut khasuna irambani ka c'est il faut ina toi on a toi an kuman tanya ba mandi kanya ba ngille nyan ba mande tanya ma kunu nyan aywa khalas idan jama'atu rajaga taquti mebe ayere manter fanke anyango kam wajibi ngati anyango kam wajibi ngati de bawni do kuwani ma kalle kenya na nabi gata yeri le nyagare na fatima la rahata li abika ba'da al-yawm dinan ke ngutu ndeng palle an kitte nga tumen taxanda ma kalle bawni fon nan to xanya xenya nan to xantoro angana farti folo man ta bono dano nar kan tuwanantin kun chalo ni daga tujan kan tuwana bano so ni ko khakun kha kitabe nga sere sugure khana tara tuwana kha futin ke kitabe nga sere sugure ta khana tara tuwana ha kan tuwana akaman nan bagu sellanga ni mo ko tuwanu na khanne mo nanti ku salo ni be ni ga ngunyini yere ta kan tujan nanti kun ni role ni ko banga soni ko wolfon nata ni role kata khatuma adanga man kadi asabi nyan nanti asabi ke dagat o suyatu kebe gen hijabu ni fay gatan khasuna nya hijabun kulor bana de ma kenyan agana ni gatina khasuna nya hijabun kulor bana agana nya kulor shar'i nya gan shari'an kulor nya gan problem unta khasuru iram binu ngana rere wala ma iram kullu ma iram dumbuji ma waksini nyemme kha hijabu ni nyaga ni fofonte kha khasura iram bitan tollondi ana famu e ina illa wutuqadi ida'atul mal qaya ko na burum bononde wa tadyiq qala al ummana wa mutunu likhi parce que sere ke be gara commande ke de berni antatu khakunturo tammi be serbe raga daira do serbe raga foga serbe ma kado foga serbe ma lo juru ga serbe kan ngama lo juru ga serbe kan anna yogo nya harare mun qarangu da korida kanke nata kinga na nyiri nan daga ira me ko bokka mona gati oro ko mona gati oro kinga tele ma tankarge wujune sefa tankarge wujune sefa kha ina ken kutinaro soron kamma ina ya gulla nga bawana melle mun cuga na de baranke ngama de bari na fo antama o ille katta minna yaqad wajh me ka khaya garwani fasendini du kada katani mbosi bakano ko khana soro ko fasendini du ngana ni rina nyakanga ngira ni go nyana walli maram be nyana ferante lina khayram be gi makno ku nyaro esta nyeme diga men nyeme mam nyeme anga tindi nyiramu mulla nya khande bar nyakanga na nyeme nari sika nari duwanda walla gode be gi makna kina nganda khananti min ganda Allah ku ta anda ntata barni walla nin kan nafa ngutu na bagi le mulaqe na bagi kin raqe na bagi ko renga lo asindo njinga na kello ni role irami be ngana rudi tabana takarudi Allah ha magundo afer awa khadaga ko ngi danga nanti o ku oyere way taxunu yere na wutu gel gel yere ma Senegal ma ko tan tuwana to nga so way taxunu srebe gatina daga tan ali ambugo sella mat sangal lem palle diga mundo ojo ndiga mundo whatsapp ndiga mo amban daga tawon ko be nga diga mun duda mati kende no do tuwa ko nya c'est-à-dire tuwa ko ngan fobe serente kanna ko tuwa nu tunam ko ibe ga yere ibe ga saudi ibe ga no kutan nke kalima kundu on ta kanna sere sunam ko ibe ga nata daga tanyan ko moy mulanna ko anna bangande duna sunam ko anna jabinda no gafe kita abu ilyas gafe anna jabinda no kitade nke abu ilyas gafe khama ka kundam ko daga do ko haju so bi ne ci ko khama khadinya so bi khanimi anda famu ando ku bono suuro wacca faga ka fi me ke fi ke nyoro le ban no ko anna liri lo mutonu kam manna soron kan tampindi filandi nyana na soron obligé ni tina fas khiramul londi anda famu bo ke su wacca kudo ko limunda nge yakanga tella nyaka ngana tuma kan chance mo gobe ga gemanke anya yakene minya yakene
ñantini ñakenda lenki namulla na yiram binne ñaro namulla na yaram kulle ñaro ndi manke ñantini ñakenda ngar ni ñakam su farna chance mo ko be galli ngindanga kullu hada kewe su wacca ugar ko wacca sere sunta duna anga kusu tunu kefi alla gatin kefi da batte yimmanci waliman nanka sunna nyen bawo tirinda non tirindi ni ya a warante tale yimmanci yun qayya ba wonta ken qanya kana ba andori sere yangu mendal waliman ko amanya xaw ñaxa soni kan xanne ñen ana famu al walima seren nakari andan dun ko na yiga dambe jangu ado seretinto be gam maka xana yi sere am ñaxa am dimu siginde ko banu ñaxa agana ko ngi bane dimu siginde ko ngi soni kara makiya feba iram parampara ronden ko nkongi dingira wutten ko tuwana suganati nya handa ganonga soni kan kannen no khonga lanna sariya ogana nya kharango no kharanga takhannu ogana kharata arabil qannen khotte sugay ona adalala lugawiyyan qaranga ona dalala shar'iyyan qara ona dalala urfiyyan qara dalalat min yan khotte su dalala urfiyya ñaxa soni kan xanne ana famu angar mugu baneta anda dimmu mugu anda rege mugu anda dange mugu anda soho mugu ma kiafe idan ken kunga wali mangure fetke wali man niata na ñaxali ye londi rengu mun condo munga ado rengu mun coro ada ga amin jangu beni gari ni ñumay lemina ñimmen ci en kotam soronde joppaha europe yu sasa na kenya kawandi kotam ina furte ina daga taxu ti kun kawandinia geli sogoba masalifa ñaxa do baade ma soronganda selinge nga ben qobida mina jaga ñimme karida mina tiye nga ben qobo ina sore gorende bari ta kamal li kawandiya ari ke ngur kan kawanda na fonoma kan kawanda na fono ñi kende bar kawanda na siru igana jigiti me igana daga no khube anyana nafaxandi gebe ñena la ñaga na kenna maxañaya waxati gebe ke ngana ndo xawal me yere en fait xaku ñu ñaaru fe peut-être me yigu bo oganare xo kundu sasa biresu oganari seresu kam maka kori inan core wonda ga yige ikan no kondi o ku ha wakati gebe o gatna kadanga ay khayam po ma khayam khama simmo ko wure bagandi safo nyani ngi kon bire kittu nyano gan qawi sera parce que o gami sera woy meni be ga khridini katalla o gami sera waranti sera di sere zo ngana fo joppa ankinda tien coro o gari yere yirgi o daga tiye ke gankan kumbele yogo khay mulli no ku anke ngada tam kiloni tam ya khenche akenna nya tam ro karo ma ko ndum beba bo ana ko snya ko fo iketa o gana nyirini woli ya kaga nya khaleni nan ti fayrini yogo ni kunna ko skanu wiga nya na mo ifayrini ne nya na kam wala hada o ga mulle kebe go ka pa me ronda ro gana kende bari banata ona sanki خير ان شاء الله هذا مرمو خراي مينا فانا مو جب خنا مينا فاتي الله دينا كي كونغا خنا مينا فاتي نقدون كلا خونغا خنا مينا فاتي كلمه سرونغا اغفتي خنا نابوري ما nganda fo gore nyaade bari awa natu nan tangi mulla walla anti mulla ndindoro walla mindoro la doro sunta dangini tuwana kenda serenga tala bismillah ndin torun kinanga nga fofo ko ngantan kan doro dangi tuwana dakli idan ken kunga khay menina finuku sera ndi mo ko sire khani tere ndi khay meni dur ko na xam sere be ganari keta kinga gami be alhamdulillah gami be yalla ma sha Allah kullu kama walla gar ko mo be kullu ya'mal ala shakilati sere suko Allah gar anta ganum bire mo ko ngol nyam mo ko daga ngol likite ngani ngara tranquille
na bire nga bire mo xobe هذه الأيام قليلة كم بيتو بيوجي بيرانو كم بيتلمان يعني تلك الأخوة كي يقولوا تعلم المتعلم يقول اعتماداتي هي دنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الدليل كدنا الله فو الله أنت فوروخي سيربيكا كدنا يا مولا أني جاسانت كدنا الله أنت فوروخي يبيكا مولا خاني جاسانت idan wona nyanka on cigi nyen kamma on terutani kamma ona bire yimme kita do simme yimmu oga bire na tiya oga simme na tiya oduna nasiro la har nasiro kanga na do duna dum bire anke keda ke duna khote be ke espagne khote be oga ono khonga anke daga kamona katiro awa ti awa ay khayle khadide asabi wala daga kamona katiro asabi kamona katiro kella sire birandinere ha wo allah ken qayni baba da allah ken qayni ma da allah qayni miskina ni dakar na fam mais ken bire ki est ce que anke bire mo ko bire sim bire ki tay me ma nga bire tay ha wa kenya ni wa onatu jama'atu raja asigi yimunga o gana mungi ta lampu aw fo kap lampu ke ser gebe gari awakati nga khafo gebe gari khadar woriyani jama'atu raja aga sikki fini nyogoni yakafon kunu aga boton karni kenya ndax lingo khada khagari golle ke gana nya kan tax sikki kumboto ita ri me kenya ko khafunye ku gabe ni me khaga falle inta khane ni do riye ke batte idan o nyille katta golle khaso ole nyagaruku khande ni khagari organiser ida boto gebe karo da nga waxti sinu fana kedo filla kata sinu fano ku sikina khatino ko ya xanu ko do boto gabe akaroda bawni khirse do lemine rant digam lemine nyaado lemine nan kat digam khagana ya xanu ku wara ka ku ngari ni yere parce que ken ka korosi ken jine nga daga marseille ndaga ko sonkayo goyno nga igata ndanga prison de la Bomette ndaga kunyindino ngadaga kunyindino ndaman nanyino modil lemu dawagumu lemu dina gumu lemu sergebe igani fabani ko nginda bawni nga sergebe giro khondo igani fabani ko nginda ngana tirndi jam dima gani jam mun ko ngana tanken minanke agani de bento ko agani qabilan ko yogoni ngi sara non tulu kinto ko nginda nan tingam faba to walla kundu bon mais ma kenkite kammo ko kakunga fankana dina nga misiden no khonga khare mun kunga awa kunga wandi woto nin karana do duna kunga dolominini kunga dorogu ngagana man kella tasahana idan il faut on yille katta awa yoga magambanu ku kulli fabani khana to kunda yo khanu ko ni ngese feno do khanu ko magambanu ku har ganni ku damma suntiya yakanu ku gona durukoti gidanyi gunu ku nda durukoti inda gabota na jamankar idam man chum kenya inda gabo fulmani ono khongata yakanu ku no khongata o fo be remarquer wu cengana gillon kembri da susak da sukar imo to ngondi fo de harbane wala nyugo ke fanke su fayo ma khayr geli sino tammi jamaat roja sigi kancine 2011 14 ah 2014 2004 tamundo nakatandi avril يو على كل حال يعني 2012 يعني دوسي 11 كان في سود 11 كان في سود 12 دوسي ابريل tamundo fillo tamundo fillo parce que sigi sine be ogoda congrès de berkherona illa gara congrès finlandi fanam pede congrès finlandi ngada berkherona sine jamaat raja sin kencine kenyina dosi anda fam kendo sa sana kama madu wi haro gani kafme ogani organiser ona mo gonchu de ber inter gari khaya kan nukwani khama kambanen ke anga to ka fobe tuke nga soni kan kara nyani mpay ken ko khada makambanen ke ka awarata aga marene faban kan no nga me ni ko na timbana bedda nga magamare gadalo wo dalla
parce que agana bugu sellaka ni me yigu nya ni sellaka anta ya gare ni sellaka ke wara kan no nga bara beddan ke ngana jofi be ala khalle ngana tan na wara nga ma wara hana me rakku ka atale mare no ya ganin ken anda bono itele sangate ya ganin ken bono bane tafaban kan no bugu sellay sangate ken kunga xana ñille christu xañille ken pi koy ni me xati xana ñilla fayni xagay lene ken grindi mo ko طيب كينغنا دانغي جماعة رجاء باون نداسغي مكو ويا انيمري جات قدا فوني فورونا نشيميديا جماعة رجاء اغا سيغي اسي كمبالي تونغنيا نكواندا سيغيندي خا سانترين تشفل ليرانو نانتونا سانترين نيامور سانترين تشفي كي ايام جماعة رجاء سيغيندي دي jama tora ja sigi falle an santrin ce feke garano khawga sigindi ne hammi be go nyoy ya garum qaramunde ban question ke menyi do ke nyabat khagara trinde be de beri kongorenga khairona soronga yere ga teweke ya garum qaramundi mo khado de ma khaga kharango mo ke ka fini trindi ko idan a sigiti kiyai kharangul yagarunga kharangul ko ado lemunu kibare ado bonun ta ko kebega ka fo ke no ko danti meke do wa dimmu sigindu kudo salo ngutu keta nchefe mpaido centre kia wacha bawo nchefe kuturum pillu kun kam ona meterin kasringa bawo nono me ñini sine suta baneya sire sogona ñi fetene me wotiniya on alla ñaga alla no koy me khati o kha agana ñi haroga ma me wori ya khati o gana ñogar farun kun to ko me maka baneta alla nan nawa on alla ñaga na be sugay alla gana la gari mo ko suru ñogo su be suga no kusu ado alla ga dan mutu wakati su harna la gari mo ko suru ñogo centre ke kursum pay taxu waxatin kiñe keta ogan xawna mpanke onan giri ona sobello duy centre ke sefen na nya safe parce que fongana dalan kitte ngburani tu xa bak soroma oda kentu experience mo gollu no gollube no gadi joppay ga dallo kittunga buru sorol legari daganani to hokki golle ke ga siro so centre ke se fen joppe do wacana ka peut-être en kente tini 2014 ke centre ke se fen joppe ke jey centre ke joppe ya se fen joppe do wacana ka presque sino sagi ke tamaka harsa ñi ñen to wure wogati ira non mulona ira ko bo kora ko kan to ma wogati won mulona ira ko bo kora ko hadam rem min ken kaga mo gombe golle amna ñamana fo koy ney ana wori ke ngabu tan ko khadiga me anga kongo anta fofo koy ni serenga serbe ni go tongo diga meke iwa wut kha aga nañu dalla na waranti tumba gunta kemma nan manne yirgi programme be ga de berni combat programme na di munin kara na ya kanu organiser na buren kafme yirgi programme be ga nya de berni yirgi combat fongria fini beni ko bono kusini fili dangin do no ko o ngirdi bataw ni siroti wona na bure mbakati yirgi ke wago gana ni meñi ni peut-être otinia ay taxat dingram haro la kam ikam ni ga safene dingranga kame yani tampile ano ba duna su gol nyam kum dunya wat khana na bure nan tona kaf meta ma sugara xebu birebe serat ko nyam kum misire suko ko beyere a joppene afina ke ano ma kutte ngona mur ko taxay
birembe ke to gara ti hawta o soro da kiande ka ajon kon ki kiano maka kiando manka sorongo de mana kenya de mande neni dinanta wonanta ko khalisin kapameta o gata ko khagar hapo khaga be kafme khagar ta ko din ketatu kha ngatu aga bonobo na kinyere ge o gana fanqir gi su fogana kafe siringo su onto korni gilli o gatin sasa ke khorna dingira koros haro do kagu men gandiga muno koy mi sit tagandu ko ga mi siru ku nyaan mo ko be rek yerey ado kharan dingiro edan irgi programme nga fanqe programme nya fanqe programme nya ni karo filiane karabane keno ko amaka karabane na kham kara kebe go kumaka ken programmation ke karanya programmation ke karanya nasar khoto mur qadanga conférence ni kubeni barnamij ke auto khasu fil soa khasu silo wala parce que anda wari parce que sin legaru nawtu tamundo peut-être laaj ni tamundo tumu ñeru nawtu tamundo kargo ñimme golle ke khat ogana barna khati barnamij jëm qoto or kara gabe akhenu di bakke ken khar lampel yirgi fo khana ñilan ni kat lasli nya har gana ñu wago gay dina dir ni la c'est pas grave bu ñu ngana nke fo be fo ka fe kempe fo yirgi exceptionnellement di mana na ken dura mbagande qaidan no nya yirgi ken fanqe sine anda khoto waga wona fo be c'est pas grave mais yirgi ken nya fanqe sine khayle kata barnamij asli lasli khasu fil sutwana na ana rekade ma fanqe kutigambe no godi ko tuwana suganari ndo ko khrisunda tuwana suganari ina ko dana ka fi sefe di musiginduku no fa mu nyakhaniku salu tuku ira mburonduku ana fa mu wala ina tuwanuku ina ka fi sefe ngose kembere khaymewa khagol nyalle montu cheikh masilla kamara masilla kamisoko الله يحفظه شيخ مال سخنا الله يحفظه شيخ جانغو جاغانا الله يحفظه لمني يغو خكارا غير خرال ما فايك الماما كو مارسي ندوكم يدانا تخنا يفو خنا خاتو توانا نياني فانخانا نياني انا فامو گلينكي گني مارسي وقتي بي كين دالا ngey gir marseille 1988 ya 1988 do sasa naka kendo wucce ba parce que ndam sino fili nyana marseille mpawa ga nyino waxati bi o ga de centre ci fe jop geli ke ifa ga dum ta a te yerni bon kelle mini aha aya nduru ko to ku gille palle no nga duru ko to fanke alhamdulillah malla ga barke rona golle ngana tawfiq nyanga da ida misiri sire kitano marseille kenga wana jango jagana a khato ni a khajamu ni jagana ado ke jango jagana isun kabane wawnde modile munyen wawnde modile munyen bo e akento ko ni siku ko siku jagana kharam ko jango khore igre ke jango to gra serebe ake kenyare men ke bo kin ke ta kunga ma o ku kunga fere nya tuana sako inenum cirungani ma famu iga berantu parce que muskila be ga yere europe khay kenni serebe ga nantini kawandini ke europe yere na famu ananyanga europe ananyanga soronga problème ni be angitu bo anganti tu allah kitabi ndiga mu ko ngota ye fo sirono ke mais en toko serebe ni ga ya kenda a fanqe siri marseille fanqe koten kana men sinego ngagil khayere mbagutino ngabagutino wa marseille nde ñi fiinu kota maka siri wa magatini ndanga kay mulay na ngirindi marseille nda ken goda katinga ken fikra ba kay mena wor masala wor saf gebe ko de alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh no ko ngoda nantino dawa gumen tawuru maka wuru ha
kembire non koto ha masha Allah ga durgoto sasa ke aga nani dangina sugili da battenya ha kenga gati ko to kam mas yo ala galla ga na ide nyongo dam idan ken kara o mo ko duru ha be gini keta debu kuswan fofo ko golle ken ko nga xana ngirda subat na su grindi xaga grindi mo ko be ko ma ko me jele ngede o fen kon nga sabadalin kon dam pay kenya kon xada irigo gilya o gana girga digambe o ga kon ken xakumbe ni gana fakandi xanyille na fakandi na khayille khade nya ko xam fofo defal khade nya ko xam fofo defal khanyille ya khadi khagade kebe sto defal khanyille bana suga Allah ga kebe dan yilla defal na khati kamo kuna khati be khagari bagandi ibera ga ilina bagandi khade liste kurumba defal khayille liste kurum magati ay ngeri yerun qalle ay Allah ngolle serende ni kede ber darum ta la Allah ga dasu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha lakin dina na butte nyangol nyanga dina ake jiban to gol nyanga de butte nyangol khayli engagé na kadi engagement kurumba yugundo ya garunchu khana nyille kadi khato ko ni chafana khana nyille kadi khamna fakande khati sasa folatu woriye akote nyani soron no sorobe ni ganta folate wala parce que ngana folate ndika men ko tin manganda sharhay danga manganda suluki danga on pay folate nya ko ngada folate tinte nya hakkinye centre kitera alla dunge kamma centre ngi laytin khada kite khama ndirinde voilà nkaga kebe murno kama kata hada kombanda bari centre nga dugu takite biidhnillah so xanti sakko ga xam kan kinkim bane xana kello hakilu nga xado o kubeni ga gona nga dome on sakko ga xam kan o gade fursa sukita o gade occasion sukita o ga sefen xa problème ko sefena kam ayo goray bakkar go randa banu hada mere mu kulengi angara fofo ko igal mu gitorunga yo bononti aga bonno ya khasu kam yo bononti mina daga ko mo ko yimme kan to kulu wala hada nan tigiti fini nyogoni ya bur jaman tangande nda do jaman gollum tangande nda ayana kam pasangu ta khada kilu nin ta khundi nke gatta fo khandu raga na sereda fo be ngaji kitaran tega abadan khingata khada nga centre nga presque akite ka har sa to ya khana nyille khada yirgin ko mbanda par ona menyu wa go ndata ko inshallah ona filim pa nkene diga mananya nke fet Allah yanta bar wa taala gati inma qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah kin ala fi fawatin kun fayakun o kunu ko nga hono jikello na kin Allah ya kama ya rab o ga kebe kun Allah ganna sahambi yo khatta go man chonyani mbakado dalilun do nanti golle ngo kinya nyamer khenga khato hono na khani nyeto har sa fonne qurno na khani nyeto har sa fonne idan komba ke fay ke ay khana khasu ku fili menyuku tuwanu kuben kurumbo kubeni garini nga mi nyana man me menyu man me sine no khonga wala mi nakato ay nakato demi kenya kana bani kini jango sa sanat karabange khande sima arina katkenga kana bani kini malle kana bani kini kamiso khonga kana bani kini siku jagana bon toujours khana nyana tuwana bendari khakhir sunna daga wori problème ni be ga bera khali kuma kencirenya tuwana ngana a conditionné angara wori ngega ko susu ko acha yere al halake kamma soro nyandi ko nginda magave khakhir su kwan ya problème be gi yere yando ko nginda o kenga fen ta khuna tan na khotum ko khada na khotum pasaru ko khada ma kundum beba donc tuwana il faut na imprégner c'est-à-dire ganari kataga golle nyime jopana nan daga jura
wa fini be ni kan khoto ma kayre ke adoke se fo dang ke o kenga ha de mana siri wa gananya gada hari se fe yimme wuto ala tenga kuy ana fer nya gi tinto ni me ko be ara gi rondi idiga men no ko be fayda nari annaro ariye ke yer parce que ko to wana retenir nanti masala ngulli munyen no woni ritinia nanti masala ngunga fayda ngiya c'est-à-dire waray gol nyangati ana gol nyanki tun ko yoy ano waray uga gol nyanki tube kama yeli siru nyaga ni mi gamanya on to wana litinti ke nyaaya on ta dimmu to makayere nyakan to makayere wa kebe go makayere golle nyanto wana su ko na nyira lagar no de ma golle ngata na ran no de ma golle ma muradim patike ay Allah ganna tawfiq nyongoda to kembere ke ta khadi bi mana bartanin qa na famu lampu yu be ni ganya il faut ko yakarun na tuwa na nyilla tuwa khadi digame be nganya ko ngel ganni nanti ken digame am pindi ma wuji ken na yakaru wuji ken na yakaru wade ka kungana lampu ta finchu bon yakarim banam be suga de be ken ko ngere remme me am ko remme tam ko wana ngakle do ko fonji ken pay pay ken dalile ngebe ani ku torona me kha khama ka simulan ti ko o gana ta ko irani nga kon kada wallahi wa rabbil kaaba no ko ngira nga beren chu yime ga ta ko nan ko no sogoni nya bres ni ke ko ngira ko no sogoni nya na kay yakaru nyam pesa yang katu gol nyang parce que butu misgebe ke folo mane bana soro fili na gaja ina butu bana suna de ko golen onda jaman ka fume jamale garim tay onda nya tammu butu fana nga butu filandi ngona nya soro sik anda fam dalile be ga kenga kenya nan dalile be ga nan to jiken na ya kenya now to 1970 kembring kay moy sing maharo france son ko yugo ida dawan jopp france o khirse mama timera rahimahullah ta'ala adi kapalle mo kaw ton qadi ke bunati merani kaw bunati merani umar timerani jaaje gorini wa siru jawarani samba gumane samba ise gumane ni listi ke gili que 1970 à peu près تقريبا 69 10 11 continue la manu no konga angana rik Paris misidunga mankoran ronaldo mankoran lo rakhinkita jamaat tabligh ma sha Allah dawanga sank o ko khasugari o go jofe France bon wucula maneta afalle o suro 1980 gari ni uga meñi fanande berni 1980 akhi Idrissa Camara ni tasot barani ke no ifa ko fati Kenya yi igani wotonga o gani tele meñi lusini muma ma to kagati lusini da impresario ni fabrica muma nyano go do pronanto fabrica ke ay wutte kunda muma nya ken dolen kinaxa Paris har misir banante soni kom Paris har madrasa banante soni kom anga te soni kon cukka fon xalle ñan kunda misiru ñan har ken xay suna biru ñawre xokku waxati ñan ki ma Paris har nan den kelen Espagne yere nkeder yen jo pere 2000 nduguna ko 2001 2001 d'accord nkeder yen jo pere ke ogar jama su kaf mayre da suka onda jama su kaf mayna kara onda jama su kaf mayna kara finani ke fa kor khaban khalika har ken ka ide déclarer rejoni nga ide déclarer o joni nga ide kol mo kunanti fo ina kara anga diga me ke muku ya garayba nanti fo na jamaatu raja kara awa khana ko da nga tora yire igatini na ka jama ke khana ko da tora jamaatu raja qaida be go ma gel golle njo pade khrisungo re to ngay ya gare sugo na ro jamaatu raja fi fana be ga ko nan dungan kinada
dungan kine danga nan cakan kine wuri anna ñamari yumbat maxa bogo a dunge yege fe yeli xaga ñi gajanga be ña ganna wara anda digamu annata ha anga ko to ñamba xam sere sugaro ke jamaatu la jaano ko ganyamar ni kebe allah batu faram batu wannan cakan kine wuri sere be ga tuma ke jamaa kara o kuya nya xengu to xaya nan na ñanga ya xarin sire ana ñangal le munda re sax sire anyi mena ile tala sigi beranga wala na daga o jogu tunanti fona jama ke kara Allahu akbar kaku jikay ku ngadiba ha jikentu ku wori jaman cigindi wori jamun cigindi jaman cigindi re ana famu jama ke to ko ñan ngominte matu ma kay ngominte to odo ngominte sigindi re o ko de sigindi khay meni do wori lalimi khoro duna wagati ki gana niriti sergebe gebe ani ki jamane ko yera na bulay bat ko nyam kam mawra sergebe ani ranna ahmad lo to ko nyam kam da ma walla bada sergebe ani yera imam fati gambi anna to ko nyam kam da ma walla bada baneke to ko khadi tuwana mallin ke baneke ke ha ke ato Ousmane Diaby Ousmane Diaby sergebe anda karne mu ko jondo television kaninga amma wara nyaka docteur Samba Mamadou Samba afa garangu dini Sorbonne ya jaaya to kadi université nga France sergebe na to ko nyamu kam ma wara Cheikh Idrissa Doucouré afa ma liyo nyal ma lilian afa liyo tuwana ko renya na kara misra ya jawaran kenya sergebe na to ko nyamu kam ma wara bana khizuri isuri yere ko da feranya oyi goro feranya mo gata ugo tallono kenna kan ngore kara ku bane be suga ko di be kam saka an kan fongo tan ne fri an ngana bane ku keta nan tal liyaran takar parce que oyi mere dangom bogu duyi wada bogu me oda me ka wada me hayba wada me iramu bogu duna sultane na ngera khallan takatini da kembre ngena ni telephone ya wutu zanna Cheikh Abdoulaye ba telephone nat Cheikh nat golle nga bi ma Espagne lindem ana tindanga mada khadim pass ngen ke mbana ko kristo horna bulay pass ndama deba de bara kam magro docteur Ahmed Lo tabane khirinde bane docteur dama la soxla fi ci Espagne dafa ma ay julit yu la soxla ana tinda yonil ma sama pass ma ngi ñew legi Mamadou Fa Abdoulaye Fatou garitini wala présidence mi akhriya jamme ma yimikita mi a présidence mi parce que ma alay fatin tindangati iki an chalinti jamme ngiranta bakka jamane no jamme ndu ngene def kha ima har khambane saka kam jamme ndu ngana mbogo khato da consul be ga Espagne il faut ko analo silki diplomatie an ko al muhim nam ga diga me ngilo de kada ala gara nema be kino yere a wakati nga oyi mega mo tallana khane ngare boko sa foy ku sa foga khawi me o kuyi gwande oyi mero tallana ko ngoro da tallana khane nga kati bennu nyane kati hokke nyane kati dumbe nyane kati binne wala suka o kembre ke ta to manne kenya ngata khana fay keta maka kharay fode per ma kunum beba khana fay bawni keta bawni dina anta ke anta tele kane yere wura ko qafal sersira ko yagu onyagu me ya anke makin ke haybe ko an qaga fo be to nan qara kuru o tele dina ni metele kundunya ko gana ta sasa woni nyana tan ke ga fo to dan na ko an qaga fo to dan anna ko on man debar Allah to suturini an to adam Allah farande ko atim serbe gana muslime sutura Allah nan duna do la me diga me ke karabane ne man ibenda muslime hay ballana ka hay bana khata khana fayta sirbe ga damman ci gona hay bandenya sella ken ci turun te garni kara Allah kan no tanga hay be idan khana ku diga mu khani tanga sirin jama ke khana tonti ke jama Allah jamana khama dunge sere suga karna baka kham anda kare baka khama ndo konten de barkada ogar jamo ben su sigina kare ke gana kare mat serbe gar jama be de ber kempa daga tude ana famu bawni ngi ana fatal masino na kar gindo ko khada ngam tampi keta khadingar mamru gana girdi mbatte telbu kena girdi mbatte bo khaga dal o dal il faut tan ta quoi
o gar ke kebe sasa o gara kebe de bar alhamdulillah ari ya garu kuy men khirsu yogo ni no est ce que kura ile ntal golle wutu ma yimme nga khadiba ha ken tanto ma kha winna folomane ya gol nyanga khati ngu winno kon khadi folomane ya walla gana nyanga na folomane be kitangal jigiti ken khairin qalla anna tigitay anna sorogo parce que kinga na bono anta khatu manna katada ha yo kuyani wa diga mu be ni nga nyamulan ni ko presque ikhulasa nya fay ki kundu wa onan dur khoto yagaru ona yirgin programme nga ona combat de xana de bunchu sukri nanta ha yirgin kende o yilen katu gol fonu ko ay xado na ñilo na xana ñet bon ken baane ona debe sukay ona wa feranya darsuni ko ben gaji debe no xarangu na ko nak ma ko ndunya fem ona darsuni ko kurumba xundi xati oni kurumba xundi ken fillo sikandi tuwano kubeno girtini na ina xati ada ñore fo bagay xayirge foni isurti ogana ñi ritina xa anga ci kullanti raktoro ni jamaatu raja golle bayin tek jamaatu raja golle ndeta ni ngam ko ben ci ikulini kawandi ata umuman generalité ñante ga debar yo xa ona isobindi de nanti di munu ñi le sikko ma debe nga debunga ñaxani ciage organiser ne yaxarun ciage awa ni role ni nya debar ni mana yiramu beni sugam baniya bon kunyiramu khay gilipi mako bo suutu parce que ay sénégalais ay jamane su famu ira li xunto ñani ira dempu ñan donc ni tuinditi problème yo ado jamang o hataji na jamanga na encourager ona ñille golle ma o ñille na fakandini o ñille meñi ko ni ka bondi malla sa subhanahu wa ta'ala ke projet be gor jopa mo yaxe kitanay keda ma ko ndumpe ba yo kena fi landing ya xaru ñogo ni xalamp o yugul lamp to kenke peut-être kenko ngi ko tan kan ko tan dimanche re ndi xay meñi bo ndi gana meñi kembre ke tanke awa angatu serenga na sugo benello nanga dara itele ba mangana nan benello sugo adara tetel ona nan benello nanga ma kundum peba so gani ko ere tana ndo da xadu xaram ko xadu ta xoga foku ngo yada on diga na ta ko brebe diga na ta ko ni ko ngi meday namu be a xulle nyano ga ko ngi danan ti yaxaru nyan duru ko to harandan kelen ki yaxaru nyan duru ko to yugun kun dina xane nga sa illa man rahim rabbu ganta bana yo kenge fe wa sel gana ni keta way ku ngara famu ananti bo yaxaru nyaagole no golle ke remu ko yuba ko misara ona daga ken qur'an di meda nga kota inshallah ona kullen ko ngida parce que khagaran de tele yafal kharan de tele fal seli gamul la khana gagné su il faut une kafi khaya kafi ke khadnya mo gotana de i khana na buru ko abagandi ana famu ina menyu ko dabari khaga na ni menyu ni na sembello khay cheikh sa ko ngoyra ndo wara gari biru na daga sago daga kani su ko wuri yor lenki parce que ngi lu ngay tala gare ke kay Suria ñi ta ko ñu jogaay ken xan dimanche di harbi dimanche lan ken yo ay no ya garu bu me ñege ke me ñeyime ta fano yendal ko dimanche reke ko surni ken ja yo xa na do ya garu bu xalle ke mi ay ñi rini yaw su ko yogo ne ñi rini ken yo kan inshallah amaga bo ko su ko ñi ren ta fi ni sikki ona jugdun dabari ona dabari mo sirenga ona tawfiqul murallay ku sikiyande golle suga siro yigati barake ngay anyane ke jugdu nyanya kama me akhanna dabari mo khon qaga qaw dabari mo khobe u baade nasallallahu tabaraka wa taala tawfiq ona la nyaga no kamundi wa sahaba yo khana ku yogoni tonto do battenga wa komban chine nyani kenyani ngado ko yimme yirgi gille tanani maxa sine ke no ko ngafati Espagne riyeke kinga fe yimme nyamula sine ke na xane nga usuna ñi leer ni me ñi xadire wona ñu ko mbake talande bare na famu wona naburen kafme pour centre ke wona ñi la suna xane ñette parce que wona mulla ke sinan kalle ken ke mbega rini ke
sila har garani foganto mo goraga fo qobono cash na asginten qobo xaalis ncu bagandi mais fe fo ken na ñogo mako fo oro ñi gumeraga tigamun modo ka gumeraga tigamun ke ngarni golle kene wondo danga sirin cirin kaane wada filla nen qadi il faut qu'on a dimuni ku kara il faut ni kara ken wajibilla ke on karna do man woni karna himayatan li banatina wono le ñaxru ngoni tanka parce que ku dimuni do ku faskin tangol gana jopeta ay ko sugo ngoro turungu makaya ke turungu ngoro sugo makaya galle ndo ana fam ya le ñagaru ku seranta tini dangi makadagi bom paga tele kati manche fofo tele ko ngino ankento ay sage khasage wa chakanda dago inda dago kunga serena sakko sumu man paga yirame khula den moko ke anta wa lere swana ke paga dana kiruna na ke bada camera gumu qaidi batte ngam filmi ade wa ammo ku filmi ade ila akhirih il faut khana kay inventa ku ke bonayya yo allah tabaraka taala funan cirenya wa huwa waliyyu tawfiq na serenke ngoni maka gamundi sahaba ngana allah maka harno maka gamundi sahaba ngana allah kana wido sahanyo mo sohman tonda na lagar mako suru nyongo dang dimbayani ko allah kan ni tanga harna sabriye ka fumo har sa sabriye wo hata jeya ono qaida bani ki akam xam ka sere jabi kado sere makaro me jabi ndey wo joy wala kundu wala libe gana foko agan kaw jabi ni su jaman ci wano koy ni may agan kaw jabi ni ko ko xaga nyam ko fonu ngo ko o hawto sere ni mo ko sere la tabane andim pam alhamdulillah min pamu anna daga dangaju xama garo me jabi ndey xama ka sere haybe ko xama ka ojoni nya sanga fonuy xagatina xayawa katin ku dawla katina la ojoni ku nya na gol nyam ponu nya golle ngana nyameta ya xare na taxan ka ngana le muccio digan geb ke ojoni ku no nga na fa sunte yo gel ganne xagade ke intere ke lewtu allah da xagam di sahaba nga ke nga siri bo so be ni gamulo na fo burun ko yidi ko mi ga duguta ngana duguta angana ta sere ray amoy mu manyan digambane kanga ko ngoba bo anti tugunya ni pete nga d'accord anilla ko nganti tugunya na feta anilla ko gana dalla soronto tugoto afumbe gani ba anlina wara bani ata ma ko ndumbe ba kada ni wara indigamu parce que allah ke nyimetina nebi danga nantana qul mutu bi ghaydikum momme be ga sondo mun no nga katigita yade maganda hakari خلاص katigita yade maganda hakari aha annabi ama jabinde de barabada nabi masiga badaga ida suko ana burmuri ni ade ana mulena makka ya karun chufo faram prenya yide ana mulena nya tunka nyugo nyade ما في من شتم ولا سب ولا تهمة إلا وقد صب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن رسول الله النبي نيمغا غدي غول ندبر تامبيلو دو سينو سيكينو كو غا ما خونن دام خما راغر كيبر خانكي غانا تانغي دانكو ان لا غا كيبر بن سيني ام بايتلا دبر سينو في الله غات خدامن قل اعملوا خغول لي فسيرى الله عملكم ما لا غير خغولون ورسوله فارنغا تاغون ما غير خغولون والمؤمنون المؤمن جماعه رجاء غول نياما ور سر سوغنا ريكارنكي ميغو خورتي إيجا جماعة رجاء كينك منه أو ما شاء الله مؤمنين ده كقول لهم ورخا إسك سربني كفت مؤمن يكوني ولا با كنتي ما قاس ما كان أنتي ولا أنت ولا ما كلنا أرنا توفيقنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.